सांगलें की जो कळसा प्रोजेक्ट आसा तो 21 जुलैपर्यंत स्टार्ट करचें काम, नाजाल्यार ते आनीक चड हितून प्रोटेस्ट करतले आनी जे रोड आसा ते ब्लॉक करतले म्हणून. म्हाका सांगपाक जाय हे सगळे हे तियात्र केले जेन्ना देशाचे होम मिनिस्टर हे कितें स्टेटमेंट दिल्लो, चीफ मिनिस्टरान कॉंग्रॅच्युलेट केल्लो. कित्याक लागून कॉंग्रॅच्युलेट केल्लो की बाबा तुवें गोंयच म्हादय विकली म्हूण. इलेक्शन रॅली ताणें सांगलो हा मुखेलमंत्रीन आमी सांगलोलें की एक ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन प्रधानमंत्री बरे वचपाक जाय म्हणून. मुखेलमंत्री कर्नाटकाचो पावलो, क्लियरन्स दिवपा मुखार सरले, डायवर्जन जालें. आमचो मुखेलमंत्री कितें करता हो मोठो प्रश्न आहा. सो डेफिनेटली दीस इश्यू एज वेल वी विल systematically show in the assembly how Goans have been cheated and our lifeline Madai has been robbed from. काँग्रेस गव्हर्नमेंट कर्नाटकान आनी तो प्रोटेस्ट फेस करता गोयची बस हाडिल्ली हेंच्यांनी कदंबा लोक येताले. काँग्रेस ओ बीजेपी हांव उलयना, हांव हिंगा गोंयकार म्हणून उलयता. वी कंडेम whatever the protest and whatever. I am today a Goinkar first. Parties for me, affiliation is later. I was the first to say in the house that if required, let us all resign to create pressure on the central government. Let us create this emergency type of a situation to save Madai. And why this government is not declaring this to be the tiger reserve? This resolves everything. Why are they adamant? Because of their ego. Yuripap, you will take the this thing issue about the Dabolim airport because all the airlines are getting shift. No,